for health. Bolo? Fear and anxiety in the minds of the people due to the absence of COVID protocols in the state. Goa was amongst the first few states in the country to be declared as COVID-free. However, due to lack of restrictions on outsiders entering the state, despite foresight of its repercussions, Goa was stripped of its green zone title. Once again, on the arrival of the second wave, the state government stands unguarded, welcoming outsiders. Our neighboring states like Maharashtra have imposed strict COVID testing protocol on arrival to prohibit all such possible suspects from entering the state. The state government needs to take similar steps at this preliminary stage to prevent community transmission of the virus. The steps government proposes to take in this regard. Reply. Speaker sir, I have gone through the calling attention raised by the Honourable Member, Shri Rohan Kaute. You have raised points which we all have been speaking of, myself, Chief Minister, and constantly we have been bringing in changes in terms of the SOPs and what needs to be done as far as Goa as a state is concerned. Speakers, I would like to mention to Honourable Member that my answer here that was circulated was very brief. It was that the SOPs on preventive measures to contain spread of COVID-19 in the state of Goa, imposing restrictions of movement and other than the examination by the government. The reason why I am saying that, as you are aware, as Honourable Member is not only a member of the Goa legislature, but is also a businessman from the tourism-related industry. And as a result of which you will understand that Goa is one of the most favourite destinations, and as a result we need to see that we both managing of COVID as well as ensuring that we do not create unnecessary fear and panic in the minds of the people is very important. Accessibility to testing and other things we are doing, but also what we need to see and understand is, as per the VC that was held under the chairmanship of the Honourable Prime Minister the other day, it was very clearly mentioned, do take precautions, do what you need to do, but unnecessarily do not create fear and panic. Today in the state of Goa, as Honourable Chief Minister just mentioned, is that we have come to a stage where we have got about 184 cases. We have also stepped up testing. We are making testing. We are also trying to see the amount of money that we have spent on testing, how we can economize it and bring quality machines and bring down the cost so that accessibility to testing becomes very easy. What is happening also, I would like to mention to the member, is that 100%, I have also been suggesting many times on the COVID certificate, which Chief Minister knows, Chief Minister also we discussed, is that this certificate also can be purchased. So I want to make it, to bring it to the knowledge of the Honourable Member, is that we have been doing everything possible as far as the strict protocols and other things are concerned. What is the graph that is going up? We are seeing that by declaring them as micro containment zones, we are trying to see that we are able to curtail this rise in the graph of COVID in the state of Goa. And also, same time, we have to coexist in terms of business. Also, unofficially, we have been also talking to the young hoteliers and people who have been running restaurants and other businesses in the state of Goa. We have to also see that business, like somebody mentioned to me, I would like to draw the attention of Honourable Chief Minister, that if business once shuts, to restart that becomes very difficult. Today we are at 184, still it's very controllable. We are much better off than the neighbouring states of Kerala, Karnataka and Maharashtra. Secretary Health and the expert committee and ourselves have had long deliberations and discussing various ways of moving forward. Under the guidance of the Chief Minister, we will ensure that, as like Chief Minister has taken a very firm stand today on cancellation of the Shigmo festivities in the state of Goa, and overall, wherever we need to see that strict implementation of certain SOPs are required, that's a dynamic. If we are trying, I do not see or foresee, I cannot predict, but what I feel is we'll be able to keep it under control. If you have any suggestions, you're free to make those suggestions. We will try to incorporate it and discuss and deliberate during the expert committee meeting. Speaker sir, Honourable Minister Health काम करता हातून बातून दुबावना. प्रश्न असा स्पीकर सर की मदीं कोविड केसीस देवूंक लागिल्ल्यो. People were frustrated की economy has gone down, we need to come out, लोकांक घरान रावन वाजेल्ले आनी आमी एकूच लायन घेवन बसले भिवपाची गरज ना. ती लायन घेवन जेन्ना आमी फुडें सरल्या, we have our figures today, Speaker sir, show that we have had roughly 57,170 cases in Goa, in a small state like Goa. तातून स्पीकर सर जरी रिकवरी रेट बरी असली, 822 लोक मरप is not a small number. As we take the trend from the date COVID had come into the state,
ग्रीन झोनांतल्यान कशें आमी रेड झोन जाले, क्वारंटायन टुरिझम कितें जालें, वारोवार आय बीन वोकल ऑन दीस. SOPसान कितले कन्फ्युजन आयले, SOPसान कितले कन्फ्युजन लोकांक केलें, हे परत परत सांगिल्लें. मिनिस्टर हेल्थ एक करूंक सोदता, CM एक करूंक सोदता, हातून हे डिफरन्स ऑफ ओपिनियन इन द सेम गव्हर्मेंट हे लोकांक दिश्टी पडूंक लागलें. Speaker, sir, I'm on my feet. point of order. I can raise a point of order as per the rules. What is the point of order? Point of order is that there should be a subjective. You are discussing on COVID. Yes. हांगा मुख्यमंत्री आणि माझे मदीं मतभेद कितें आहा काय मतभेद कसलेच मतभेद ना. म्हणजे स्पीकर सर, आणि दुसरी मतभेद आसा, पूण तो उलोवंक जायना. बरें उलयना. हांवें म्हाजे बरें पॉयंट ऑफ उलयना. व्यू हांवें म्हाजो पॉयंट ऑफ व्यू केन्नाय कोणी विचारल्यार झप करून म्हाजो पॉयंट ऑफ व्यू हांव दिवं शकता. तेजे भायर सरकार म्हणटा तें कितें, सरकाराचें नेतृत्व मुख्यमंत्री करता. तेजे भायर एक्सपर्ट कमिटी बी आहा, तेजे भायर सेक्रेटरी हेल्थ. आमी तेंचे सगळ्यांचे म्हाजें पर्सनल मत कितें आसूं येत तें सरकाराचें मत नसूं शकता. सरकारान ओवरऑल चित्र पळोवन फुडें वचूंक जाय. कितें आसता, रोहन म्हाजो बरो मित्र आहा, रोहनान आमी चर्चा करता तें बरी आहा. भिवपाची गरज ना म्हणून हांगा एक फंकी विडियोज केले म्हणून जायना. सरकारान काम बरें केल्लें आसा, सरकारान कोवीड सकयल देंवयल्लें आसा. आनी त्याच बरोबर म्हाजे मित्र मिस्टर रोहन खंवटे जे बिझनसमॅन आहा, त्याच बरोबर तांकां ट्युरिझम इंडस्ट्री रिलेटेड तेंचे हॉटेलां चलता. त्याच बरोबर तांकां खबर आहा की आमकां जेन्ना कितेंय नी जर्क रिएक्शन करून आमी जर केलें तर आहा ते धंदो लोकांचे जे चल्ला आयज ते एकदम हे जावं शकता. गोंयान कित्याक आमकां आयज तुमकां एक प्रश्नाचो उत्तर तुमचें पळयतालो हांव. तुमी म्हणटाले महाराष्ट्राच्यान लोक येना, महाराष्ट्राचे लोक गोंयान येता. पण स्पीकर सर, आमचे लोक बी महाराष्ट्रान गाडीन गेल्यार तांकां कोवीड सर्टिफिकेट कोण विचारिना. आमी फक्त एअर ट्रॅव्हलाचेर नियंत्रण हाडलें आनी एअर ट्रॅव्हलार फक्त फोकस दवरले. रेल्वेचेर कितें करप, बसीन जे लोक येता, ट्रान्सपोर्टर येता, तेंचें कितें करप, ह्यो सगळ्यो गोश्टीचेर करपाक लॉजिस्टीक इज अ लॉजिस्टीक नायटमेअर. म्हणून कांय गोश्टी आमी जाता तशें कशें करप. आनी त्याच बरोबर टेस्टिंगाची एक्सेसिबिलिटी दिवपाची. आमी कितें इतिहास घेवन बसपाचें ना. आयजचे जे परिस्थिती गोंयान आयली, गोंयांची संख्या सकयल आयली, आनी माननीय श्री रोहन खंवटेक हांव इतलेंच विनंती करता की तुमी जे फाटलो इतिहास सांगपाचे ऐवजी तुमचे जे सजेशन जे आयजच्या दिसा सजेशन जर कितें आमचे चुकता तुमी निश्चित सांगा. उलोवंक दी तरी ना, उलोवंक दिवपाचें म्हणजे कित्याक साहेब स्पीकर सर तुमकां हांव एक रिक्वेस्ट करता की सब्जेक्ट मॅटराचेर आमी उलया. आमचे मदीं कसलेच मतभेद ना. आमचे जर मुख्यमंत्रीक ओवरऑल गोंय राज्याचें पिक्चर पळोवचें पडटा, चित्र पळोवचें पडटा की राज्य कसं चलोवपाचें, वायब्रन्सी, इकॉनॉमीक वायब्रन्सी कशें हाड. हे सगळें म्हाका हेल्थ मिनिस्टर हांव म्हाजो फोकस घेवन म्हाजो पोर्टफोलियोचेर केन्ना उलोवं शकता. कदाचित हांवें तें उलोवपाचें मातशें बंद करूंक जाय. मागीर म्हाज्या मित्राक मागीर मागीर कांयच म्हणपाक संदी गावची ना की कितें मुख्यमंत्री करूंक सोदता, आमदार मंत्री कितें कोण ना. आमचें सरकाराचें धोरण एकूच आहा की कोवीड कंट्रोलान दवरूंक जाय. आमी तशेंच आमी दवरतले. स्पीकर सर, आतां एक 10 मिनटां म्हाका अनइंटरप्टेड उलोवंक दिवची अशी सरकारा कडेन मागणी करता. आमचो विश्वजिताक हांव डॉक्टर विश्वजीत म्हणटालो. आयच्यान ताणें आनी एक पदवी एडवोकेट विश्वजीत म्हणून घेतली. ही डीड नॉट एडवोकेट वॉट इट इज. एडवोकेसी ऑफ डिफरन्सीस ऑफ ओपिनियन मे बी देर, पूण प्रश्न पडटा त्या डिफरन्सान स्पीकर सर आज कॉमन गोंयकाराक त्रास जावंक लागला. तो त्रास कोण पळयता? स्पीकर सर, आज सादी गोश्ट सांगता तुका हांव. पयर ताणें सांगलें हेल्थ डायरेक्शन्स दी म्हणून. हेल्थ डायरेक्शन दिवपाक लायले, सर्टन इश्यूज वेर कमिंग अप. आज म्हाका स्वता साल्वादोर दी म्हणून मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून एक एरिया मार्क केली. कोणाकूच खबर ना. एक्झाम्पल दिता तुका हांव. हाव युअर डिफरन्सीस ऑफ ओपिनियन्स आर मेकिंग अ मॅस फॉर द गव्हर्मेंट. देन यू कॅन एडवोकेट इट ऑल्सो. स्पीकर सर, आज साल्वादोर दिमून मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून डिजिटल न्यूज येता. सगळे लोक संतापता, भितात आनी फोन मारपाक लागता कितें जालें काय म्हणून. टुडे मॉर्निंग आय वेंट ओवर देर. I realized that there were 6 buildings out of which 1 casino operator has taken up. 30-29 लोक त्या बिल्डिंगेन जांकां कोविड जाला तांकां हाडून त्याच तांच्या बिल्डिंगेन दवरला आनी तो मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून तयार केला. स्पीकर सर, वॉट इज द लॉजिक? कजिनो बंद करूं ना. हेल्थ सेक्रेटरी कडेन कळटा आनी तुजे हेल्थ डिपार्टमेंट कडेन कळटा की डॉक्टर उत्कर्ष बेतोडकरान लेटर घाल्लें कलेक्टराक टू डिक्लेअर दॅट कजिनो एज अ मायक्रो कंटेनमेंट झोन. जंच्यान बी भायर सरलें तें बंद कर म्हणून. भायर सरिल्ल्यांचें एक्शन घे, पूण तें बंद कर म्हणून. आतां पर्यंत स्पीकर सर, दॅट कजिनो इज नॉट बीन डिक्लेअर्ड एज अ मायक्रो कंटेनमेंट झोन. दीस कजिनो कम्स अंडर होम डिपार्टमेंट, नॉट अंडर हिज हेल्थ डिपार्टमेंट. ताणें आपली वेवस्था केली. होम डिपार्टमेंट आतां पर्यंत एक्शन घेवना, कलेक्टरान आतां पर्यंत काडूना. पूण कलेक्टरान थंय हेज क्रिएटेड chaos in my constituency. People are scared to even come out. Who are these people?
these are people from various parts of Northeast who are working in casino industry, who have been given placement by those people there. तेच समज करपाक जाय आशिल्लें हे 29 लोकांक तुमचे जे सेंटर्स आसा म्हापशां आनी खंय थंय व्हरून दवरूंक जाय आशिल्लें तांकां 29च लोक आशिल्ले ते. I am not talking about COVID कशी आयली कितें आयली. Here it was to treat the patient. Rather you got the patients back. You put them in the same building where they were staying to give them that comfort so that you are able to give the comfort to your casino fellows. And हेवटेन तुम्ही casino open दवरला. What is this logic? Secondly, 30 जाणांक समज त्या कजिनोन समज जाल्ले स्पीकर सर लोक जे आयिल्ले जे आज पर्यंत टेस्ट जावन कळुना ते एखादी फाल्यां कळटले परवा कळटले 3 दिसान कळटले 5 दिसान कळटले. Where is the SOP? What is the system of operating procedure? हांव मान्य करता की economy should not stop. But economy should not stop. आणि एक वाटेन आमचे गोंयकार मरप हें मान्य ना. आज स्पीकर सर बरे बरे लोक लास्ट 1 वर्सान आमचे गेले. बिझनेसमॅन गेले, हॉटेलियर गेले, सादे सर्वसामान्य लोक गेले. कित्याक गेले? सुरवातीक गेले बिकॉज ऑफ मेडिकल इश्यूज. मायको मॉर्बिडिटी म्हणून सांगले. तरेतरेचे विशय गोंयकारांक सगळे हांव जे उलयता ते कळटलो कितें म्हणटा ते. And they are talking about their internal differences, no differences. I am not bothered. My problem is because sir, the way issues are being handled today. आज कला अकादमीन एक एक्झिबिशन जावपाचें आसा हे दिसांनी परमिशन दिलें. फाल्यां आनी कितें प्रॉब्लेम आसा हें आसतलें. टू गो अलॉंग द कोस्ट बेल्ट स्पीकर सर. ऑनरेबल सीएम म्हणटा वेअर मास्क फायन घालतलो कोण कोणाक खंय पडला. नायट लायफ पळयात. Tourism industry चालू दवरपाक मोरजे टू कलंगूट पाव कानोळे पाव. You see what is happening in the late evenings. You see what is happening in the day on the beach. Where are the restrictions? Where are the protocols? Where is that SMS? Social distance dover, mask घाल, sanitization कर. खंय गेले? स्पीकर सर समज CRZ ची पब्लीक हियरिंग जाता जाल्यार कोविड रिस्ट्रिक्शन जाता. आज बरें उत्तर दिलें सीएमान सेईंग शिगमो जावचो ना. आज सीएमान पहिले एश्युरन्स दिवपाक जाय कजिनो सगळे बंद करता ऑफशोर फॉर अ सर्टन टाइम कित्याक द व्हायरस एज द एक्सपर्ट से आवर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मे टेल अस. Speaker sir, हांव उलयतां. another point of order I would like to raise because I cannot allow the honourable member to go on misguiding the house. There is no letter that has been written by the department or any doctor pertaining to the casino vessel as such, only the residential quarters. Honourable member is on record saying that the casino was being targeted. It is wrong. This is misguiding the house. Please stick to the facts. And you cannot not go on saying something that is not been done. You stick to the facts. I'll reply with facts. सर तो कितें उलयता म्हाका कळना. वेर डिड आय से कसिनोचो तुम्ही जर वर्बॅटम काडल्यार कसिनोचे डॉक्टरान बरयला खंय कसिनो वेसलाक हे करपाक म्हणून थंय कंटेनमेंट मायक्रो कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करपाक ही चुकीची गोष्ट आनी चुकीची गोष्ट आमी हांगा डिस्कस करपाची गरज ना. आमी हांगा कोविडाचे उलयता. आमी कोविडाचे आवाज आमी वयर काडूं शकता. आमी कोविडाचे उलयता. हे सगळे बिझनसाचे जेन्ना बिझनस ठप्प जाता तेन्ना सरकाराक लक्ष घालचें पडटा. आनी तुमी जे कितें उलयता कसिनोचे आमी आतांच ऑफिसरा कडल्यान म्हायती काडला. लेटर आहा जाल्यार ते तुमी टेबल करचे हावसाचे. आयचो टाइम्स ऑफ इंडिया कसं तो टाइम्स ऑफ इंडिया दाखवून लेटर धाडलाय सांगू शकना. लेट मी फिनिश. पेपरार कितें येयला दॅट इज नॉट अ प्रूफ. मिनिस्टरान कन्सर्न ऑफिसराक विचारून सांगलें त्यांनी क्लियर केलें. स्पीकर सर आयचो टाइम्स ऑफ इंडिया सेज तो रॉंग म्हणटा. म्हणजे वॉट इज मेन्शन इन टाइम्स ऑफ इंडिया हेल्थ मिनिस्टर सेज इट्स रॉंग. बट इज इट नॉट सेफ फॉर द हेल्थ मिनिस्टर टू इश्यू दीज डायरेक्शन्स टू एन्श्युअर की ज्या एरियेंतल्यान कोविड भायर सरला ती एरिया बंद करप. तुवें ज्या लोकांक जाल्ले आसा तांकां व्हरून शिफ्ट केले आनी ती एरिया मार्क केली तुवें मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून. पूण जंय ते काम करताले जंय कोविड म्हणून मेळ्ळे ती एरिया करना. तुवें केल्ली जाल्यार बरी केल्ली म्हणटलो आशिल्लो. आतां ताणें करूं ना म्हणून सांगून बरें पडलें. सो इज द हेल्थ मिनिस्टर गोइंग टू गिव डायरेक्शन्स टू एन्श्युअर दॅट दीस मायक्रो कंटेनमेंट झोन इज अ ऑफशोर कजिनो वेर दीस पीपल वे फाउंड. Is it going to be a micro containment zone where these people are being sent after being found COVID positive is my one question. दुसरा स्पीकर सर हे कोविडा खातीर रिस्ट्रिक्शन हांगा ऑफलायन ऑनलायन स्कुलिंगाचे आसा. भुरगीं आवय बापूय आज वेगळ्या तरेन पळयतात. दे आर वेटिंग टू नो वॉट इज गोइंग टू हॅपन एज फार एज कोविड इज कन्सर्न. कोविडा खातीर कितें प्रोटोकॉल आसतलें खबर ना. एज्युकेशना बाबतींत कितें आसतलें खबर ना. कोविडाची फेज फेब्रुवारी 25 तारखेच्यान 100 दीस इज गोइंग टू बी अ पर्ज इज वॉट मार्केट डॉक्टर्स एम्स सगळे जाण म्हणटा. हेल्थ मिनिस्टर मायट हॅव सम मोर ओपिनियन्स अबाउट इट. म्हाका कळपा जाय एप्रील मिडाक इज सपोज टू बी द पीक. वी आर इन द मंथ ऑफ मार्च. वी आर गोइंग टू एंटर द पीक.
त्या टायमार स्पीकर सर इकॉनॉमी रन जावपाक जाय, बिझनेस जावपाक जाय, सगळें जावपाक जाय. नेक्स्ट 2 म्हयन्या खातीर वॉट आर आवर प्रोटोकॉल्स, वेर आर द रिस्ट्रिक्शन्स, वॉट आर वी डुईंग? टॉकिंग अबाउट दीस करपाक जाय तर बरें आसा. वॅक्सीन सुरू जालो, वॅक्सिना वेळार हांव एकूच विचारलें, डज this vaccine take care of this double mutant strain काय म्हणून? The doctors don't have an answer. We are not arguing on it. It's a thing which is come on us. It's a pandemic. We have to handle it. And we need to be wise enough to have enough restrictions on areas which are of concern. आज पब्लीक मिटींग जेन्ना आशिल्ली CRZची तेन्ना आमकां सांगलें बिकॉज ऑफ प्रोटोकॉल्स वी आर किपींग इट. मागीर रेजोल्युशना वेळार उलयता. पूण हेच बाकी कडेन जायना स्पीकर सर. कला अकादमीन आतां व्हडलें एक्झिबिशन जावपाचें आसा. त्या एक्झिबिशनाक तुमीच परमिशन दिलां. त्या एक्झिबिशनाक तरेतरेचे आर्टिस्ट येतले, त्या एक्झिबिशनाक तरेतरेचे लोक देशाचे येतले, त्या एक्झिबिशनाक गोंयकार वतले. वॉट इज द सेफ्टी प्रोटोकॉल? असले एक्झिबिशनाक कितल्याशाच एरियेन जातले. कर्नाटका आणि महाराष्ट्र, कर्नाटका हॅज स्टार्टेड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट फ्रॉम येस्टरडे. महाराष्ट्र हॅज स्टार्टेड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट. महाराष्ट्रान एक दिसाक 5,148 लोक काल हायस्ट इन महाराष्ट्र इन अ सिंगल डे कोविड पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. हांची सेकंड होम्स आणि थर्ड होम्स आमची गोंयांत जावन पडिल्ली आसा स्पीकर सर. आणि आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉजिस्टिक्स अँड द इकॉनॉमी. द पीपल हू आर कमिंग हियर एज सेकंड होम्स अँड थर्ड होम्स अँड स्टेइंग हियर एट अ टाइम वेन वी आर इन डिस्ट्रेस, वॉट इज द प्रोटोकॉल? Our problem today arises, Speaker sir, we are arguing for the sake of argument. आम्ही ऑपोजिशनान इश्यू काढला, आम्ही मान्य करपाक रेडी ना. हो प्रश्न आरोग्याचो आसा. आरोग्याच्या प्रश्नाचेर म्हाका दिसना दे शूड बी एनी डिस्प्यूट ऑर चेंज ऑर डिफरन्सीस. वी शूड बी वन ऑन दीस इश्यू. वी शूड बी एबल टू से की म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जावं नाल्यार गोंयचे लोक जावं तांकां ह्या 2 म्हयन्यांक सांबाळपाची सरकाराची तशीच आमची जबाबदारी जाता. ताज्या खातीर सरकार कितें करतलो हें सांगच्या पेक्षा आर्ग्युमेंट चल्ला हांगा की आमी कशें रायट आसा कशें रॉंग आसा. आय हॅव नॉट कम हियर टू डिबेट हू इज रायट हू इज रॉंग. आय हॅव गॉट अ कॉलिंग अटेन्शन. दिस इज द प्रॉब्लम. My constituency has faced this problem. Instead of attacking the issue of the constituency, you have attacked those particular people who were there and put them and marked as micro containment, which is wrong. कलेक्टरान समज मायक्रो कंटेनमेंट झोन थंय मार्क केलो, खंयच्या बेसिसाचेर केलो तो कळपाची गरज आसा. कित्याक दे वर नॉट देर वेन दे वर फावंड पॉझिटिव्ह, अँड वेन दे वर फावंड पॉझिटिव्ह द प्लेस इज स्टील नॉट सील्ड. So I am not getting into your correspondence. I want to know what action government is going to take on this, what safety protocols they are going to use, and what is the way ahead in the next 1-2 months that we see this double mutant spreading very fast. Speaker sir, honourable member has raised certain valid points, but I would also like to tell the honourable member that you are a well-travelled person. You know the travelling SOPs all over the place. Also, Speaker sir, I would like to make a mention to honourable member Mr. Rohan Kaute, is that I also was thinking very seriously today on, and you know, many times we talk about these COVID negative. Many times you find in larger places like Mumbai and other places, you can purchase a COVID negative certificate and fly. And people fly just like that. So there's no 100% guarantee that a man carrying a COVID negative certificate from the states of Kerala, Maharashtra, which I have also been talking about, is a guarantee that that person may be COVID or not COVID. Second thing, what you mentioned about micro-containment zones and other things and exactly what needs to be done, what we are giving instructions during the course of the discussion that you were discussing, is that we will see that we will talk to the casino operator that who owns this casino. Presently, this present casino is that each and every staff to be tested ASAP. And make sure that 100% staff testing should be done through the RT-PCR testing for all the staff. And then second thing, we'll as all the tests to be done. What is it? Guest. No, all the tests to be done for them. What I am trying to say is let us go step by step with respect to what you have asked me. One is to have strict protocols on operations, that is getting your staff tested, and on a regular basis or frequency we can ask where there is a larger gathering of people. Second thing, today as we go, we have got about 184 cases that are positive. Please be rest assured is that when we are coming out with SOPs and protocols, this is a dynamic. This will keep on changing. If you say that there is some mistake in terms of micro-containment zone, be rest assured we will ensure that what needs to be done, what needs to be corrected. I am not saying that every decision that is taken can be 100% correct. We have experienced and we have worked through a tough situation of COVID over the last 1 year. And at the same time, in the month of March last year, we saw a similar kind of a figure arising. But one thing you must remember is that whatever needs to be done
to see that certain SOPs are followed by the casinos or maybe restaurants. Why only isolate the casinos? There can be a 5-star hotel, there can be a 4-star hotel, there can be a 3-star hotel. It was, the other day, it was Mathuchaya, where certain children were detected that were positive. We have asked doctors to take special attention and care of those children to see that they get the appropriate treatment and protocols are followed. SOPs, in the present scenario, as the graph goes on, we see that we cannot get insulated totally and 100% because you yourself know, I myself know, that majority people coming into the state are coming in from the states of Maharashtra, coming in from the states of Kerala, coming in from the states of Karnataka, these 3 states surrounding the state of Goa. We have large number of people who have shifted base and residence from those states into our states. So as a result of which we need to see that based on exactly, let us wait for another 5-6 days or 7 days and see what the trend is, how the trend is, and whatever functions and all these things we have already, we will take an appropriate decision in terms of the numbers that need to be allowed, because ultimately people also, the people of the state of Goa are very literate. People know, people watch television, people are literate, people, we have been constantly saying, however much SOPs, I have been also constantly saying that however much SOPs the government can bring out, however strict you want to be, however strict Speaker Sir we become, unless the people also cooperate in terms of social distancing, wearing masks, you and me can do nothing. We need to see that the people also cooperate to some extent. Many times you find in certain places, I have seen certain places where people do not wear masks. Sometimes I find where the people have to understand that there is something called COVID. So as a result of which, when you say there should be a strict protocol, you can make it as strict as you want. But then there is a possibility that we need support from the public also to see that is properly implemented. Now, as far as what you are saying in terms of the micro-containment zone, we will again review each and every aspect, what needs to be done, and see any kind of corrective steps that need to be taken, we will take. As far as the bigger functions are concerned, where the permission was given much before this situation arose today. As a result of which, in order to prevent any kind of future outbreak with functions such as SHIGMO and other things have been cancelled by the state government. We will adhere to strict protocols and ensure that whatever needs to be done, and we have got an expert committee in place. We will also put certain things in front of the expert committee. We have got prominent doctors and other people. Take it and put it to the government and come up with a specific, and we will do it let us do it industry specific, because once again we'll have to be a little extra cautious in order to see that we keep our numbers down. Speaker Sir, मिनिस्टराचो म्हाका पॅशन कळटा. प्रश्न एडमिनिस्ट्रेशनाकडे येता. म्हजो सादो एकूच प्रश्न म्हाका उत्तर जाय. जंय 29 लोक कजिनोचेर कोविड पॉझिटिव्ह मेळ्ळी, तांकां हाडून तुमी पर्वरी साल्वादोर दी मुंदान हाडून दवरले आनी तो मायक्रो कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केलो, जाल्यार कजिनो कित्याक करूना ज्या एरियेंतल्यान ते मेळिल्ले? एक. दुसरें, ती समज थंय मेळिल्ली, कुडंट यू शिफ्टेड टू वन ऑफ युअर सेंटर्स अँड कीप दीस एरियाज वेर दे वेर, जेन्ना लोकांक दिस इज द सेकंड वेव. In this second wave, we are going through a phase. In this phase, Speaker Sir, instead of boosting confidence, we are again taking confidence again from the people. तुम्ही हाडले आणि बिल्डिंगेन दवरले in the place. Speaker Sir, What we'll do, Speaker Sir. Why you did it? तू जे Why you did it? सांगता, एक मिनिट, तुम्ही जे सांगता की ते मायक्रो कंटेनमेंट, ते आम्ही ताबडतोब इन्स्ट्रक्शन सेक्रेटरी हेल्थाक दिता that those 31 people to be shifted immediately to South Goa District Hospital, and immediately we will remove that micro containment zone from that area. Why others should suffer because of them? Why others should suffer? Why the locality? ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन जे सांगला, मुख्यमंत्री आता सांगलेले आसा की ताबडतोब तुमकां आयज सांजेचे पयलीं आय विल रिक्वेस्ट सेक्रेटरीयल that all 31 people who are there transfer them to South Goa District Hospital. अशें केन्ना घडू येत म्हणून तुमचे सहकार्य लागता न्ही. तुम्ही सहकार्य करा. सकाळी साल्वादोर दिमुंचो सरपंच आनी ताजे मेंबर्स घेवन गेल्लो, आनी वेन आय सॉ देयर वाज ओन्ली वन कॉप स्टँडींग देर. ती लोक अक्षरशः सकयल आशिल्लीं, जांकां कोविड जाला ती सकयल येवन बशिल्लीं. तो did give me more scare, so I just came out. And तेन्ना imagine the plight of the people in the neighborhood, Speaker Sir, जाका तुवें हाडून थंय दवरल्या rather than keeping them somewhere else. म्हणजे you created a micro containment zone. I appreciate what he is doing now by taking it back. म्हजो एकूच प्रश्न आसा की हे केल्ले पळय वॉल लॅब्स आसता पळय,
एखादी सीएमाक टायम मेळना आसतलो हेल्थ मिनिस्टराक टायम मेळना आसतलो इट क्रिएट्स प्रॉब्लेम्स एट डेट लेवल स्पीकर सर ताज्या खातीर एडमिनिस्ट्रेशन सारकें जावचें पडटा ताज्या खातीर कजिनो मायक्रो कंटेनमेंट झोन जावपाची गरज आशिल्ली ताज्या खातीर एक्शन इमिजिएट जाय आशिल्लें I thank you for what action you are taking. I hope this assurance of yours will flow down the line to ensure Speaker, that sir. Porvorim micro containment Minister, zone one second. काढून त्या लोकांक शिफ्ट करून at the same time immediate whatever is required at the offshore casino where still to mark as containment zone action needs to be taken. Speaker, sir, Yes, promise. health minister says that you want to implement strict SOPs. आता SOP सगळें सारकें आसा आता जितले पळय केजीस आतां वाडपाक लागल्या इफ यू नोटीस दीज आर मेनली बिकॉज ऑफ द गॅदरिंग्स आर टेकिंग प्लेस आनी सगळें सांगता ते सारकें कोण मास्क घालना कोण सोशल डिस्टन्सिंग ना हे इम्प्लिमेंट कोणें करप आतां फाल्यां होळी आसा 2 दिसांनी होळी आसा हू वील टेक गॅरंटी त्या होळीक लागून 1000 लोकांचे 2000 लोकांचे गॅदरिंग जावपाना म्हणून हू वील टेक गॅरंटी हू इज दॅट टू इम्प्लिमेंट तुमचे SOP पेपराचेर आसता ईच वन शूड फॉलो म्हणून पूण इम्प्लिमेंटेशन कोण करतात थंय कोण आतां पळय मॅरेजीस जाता तुमचें इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे 100 लोकां वयर मॅरेजीक आसपाक जायना तुमचे SOP कितें सांगता नॉट मोर दॅन 100 पीपल ऑर 200 पीपल आसा कितें कंट्रोल आहा आतां जितले पळय केजीस वाडल्या ते असले केजी गॅदरिंगाक लागून वाडटा केजी सो यू एटलीस्ट सी दॅट SOPs आर एक्चुअली इम्प्लिमेंटेड बिकॉज अशेंच झेडपी इलेक्शना वेळार जाल्लें एक डॉक्टरान प्रेस स्टेटमेंट दिलो की एक फंक्शनाक 100 जाणांक कोवीड जाली म्हणून कांयच जावं नाशिल्लें तर हेल्थ मिनिस्टराकूय खबर आसा पूण दीस क्रिएटेड रिपल्स पीपल ऑन झेडपी इलेक्शन डीड नॉट कम आउट टू वोट ओनली म्युन्सिपालिटी आतां म्युन्सिपालिटी येतले तशेंच खेळटले तशेंच प्रॉब्लेम जातले मागीर कितें करतले म्युन्सिपालिटी इलेक्शनां करच्या नाटकां आज विश्वजीत तापला सुदीन तापला सगळें तापलां हें जर पळोवंक गेलें जाल्यार मिडियाचेर जर पळयलें जाल्यार मुंबय मध्य प्रदेश आनी गोंय कोविडाच्या हातून तापलां मुंबयचे मेयरान किशोरी पेडणेकर म्हणटा तेणी स्टेटमेंट काडला सकाळीं की दे हॅव टू गो आयदर फॉर अ नायट कर्फ्यू ऑर अ लॉकडावन हें मुंबयचें सिच्युएशन मुंबयच्यान सगळे लोक हांगा येतात सेकंड होम स्पीकर सर आज एक हुनार हाट म्हणटा तें व्हडलें एक्झिबिशन स्टार्ट केलां सगळ्या गांवांतल्यान ते येतात म्हाका एक हेल्थ मिनिस्टराक विचारूंक जाय एक्झिबिशन न्ही कोरोना फ्री बी आसतात काय कोणाचे फोटो बिटो लागले म्हणटकर ती कोरोना फ्री जातात बी अशें बी कितें आसा हें एक जालें कित्याक तीं बी हॉटस्पॉटांतल्यान येतात ते लोक जे येतात पळय ते हॉटस्पॉटांतल्यानूच येतात स्पीकर सर दुसरो जो माननीय ओपोजिशन लिडरान जो इशू काडला की SOPs may be in place, but what about implementation? Now, our Honorable Health Minister says that implementing these SOPs are sometimes a logistic nightmare. Okay, we agree with him. It is logistic nightmare. But we have to learn from the past. Speaker sir, जे जावन गेले आनी 800 वयर लोक जे मेले तांकां तें परतें रिपीट जावंक जायना हें आमी केअर घेवपाक जाय केअर म्हणल्यार कितें केअर म्हणल्यार हाजो अर्थ असो न्ही की फियर सायकोसीस क्रिएट करची आतांच मुख्यमंत्र्याचें आनीक हेल्थ मिनिस्टराचें डिफरन्स ऑफ ओपिनियनान फियर सायकोसीस क्रिएट जाल्या म्हणून रोहन सांगपाक तुमकां एटेम्प्ट करतालो ताजेर विश्वजीत तापलो विश्वजीताक दिसलें की तांचें कॅबिनेटांतलें भितरलें लॉजिस्टीक तो हालयता म्हणून तो हालयना तो हांगाच आहा तो थंय येना पूण इशू कसो आहा स्पीकर सर ताणें एक इम्पॉर्टंट ऑब्जर्वेशन केलें की जिल्ला परिशद इलेक्शनाचे पयलीं एक व्हडले सिनियर दोतोरान स्टेटमेंट केलो की 100 जाणांक एक लग्नाक इन्फेक्शन जालें म्हणून आनी तें तशें नाशिल्लेंच म्हणून हें तो म्हणटा आनी म्हाका आतां भंय दिसता की हें तुमची टायम टेस्टेड फॉर्मुला तुमचो आतां म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शनाक तशेंच तुमी भिवयतले आनी हें सगळें केलांच तुमी एज पार्ट ऑफ अ षडयंत्र स्पीकर सर अशें जावपाक शकता की सगळ्या लोकांक कोवीड फेटीक म्हणून जाल्ली आहा वाज आयलो कोरोनाचो सगळ्यांक आयला म्हाकाय आयला तो मुख्यमंत्र्याकूय आयला तो सदांच तूं मास्क घालना हांवूय घालना जायना ते आमी वी आर ह्युमन बट द पॉयंट इज स्पीकर सर सरकाराक कोवीड फेटीक येवंक शकना सरकार जॉब इज टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स एंड एज हेल्थ मिनिस्टर वॉट एवर सेड एंड डन गुड वर्क दॅट ही हॅज डन ऑल्सो ही हॅज टू टेक द टेन्शन एंड वी हॅव नॉट कम टू ताका सुळार मारूंक सोदना आमी स्पीकर सर एक मिनीट हांव मानतां आनी मायकल लोबोन स्टेटमेंट काडलो पळय की हें कोवीड नेगेटीव सर्टिफिकेट घेतलें जाल्यार टुरिजम बंद पडटलो कोवीड नेगेटीव सर्टिफिकेट घेवन
टुरिझम बंद उडय म्हणून आमी मागनात. मे बी ही हॅज अ पॉयंट. But there has to be a balance between lives and livelihoods. You cannot only say that it's all about economy. आणि कोण घेवन येता हे कोविड? गोंयकार हाडनात, हे भायल्यानूच येता. पयलीं मुखेलमंत्र्यान स्टार्टिंगाक ते एक टर्म काडिल्लो की इम्पोर्टेड म्हणून, इम्पोर्टेड केसीस. तेन्ना ते सी फेररांचो इश्यू आशिल्लो, हे भायल्यान येतले आनी कोविड घेवन येतले म्हणून. आतां हे येता ते कोण? गोंयकारांक कितलो कोविड आहा? आतां हांव तुका सांगता, डोर टू डोर हांव दिसांनी भोंवता. पयर एकल्याच्या घरान दार मारलें, दार बी उगडें करून भितर गेलो हांव. ती अशी पयस रावल्या आनी अशें करता. म्हाकाय समजूंक ना, हांव दार थोडे हालयता फुडें, ती अशी करता, मास्क घालून हांव अशी करता. मागीर कळ्ळें की ती कोविड म्हणटा, ती तोंड उगडें करना, तिका कोविड जाला, ती होम आयसोलेशनान आहा आनी हांव दारार मारता तिच्या. सो असलें खूब जाता स्पिकर सर. पूण हाजेर वॉट वी आर द कलेक्टीव विजडम ऑफ दीस हाऊस शूड बी टू प्रिवेंट हिस्ट्री रिपिटींग इटसेल्फ. हाजे खातीर हेल्थ मिनिस्टरान मातशें टेन्शन घेवचें पडटलें. आनी ताणें जर म्हणलां की कोविड नेगेटीव सर्टिफिकेट आसचें, ताजे आनी मुखेलमंत्र्याचे भितर कसलेय डिफरन्स ऑफ व्ह्यूज आसूंक शकता. ते डिफरन्स ऑफ व्ह्यूजा खातीर फियर सायकोसीस क्रिएट जावंक जायना इलेक्शनाक. ते तुमी करूंक सोदताले कित्याक जाणटे लोक भितात. स्पीकर सर, तो कोविड म्हणटा तो मातसो आयक मातशें स्पीकर सर. स्पीकर सर, पॉयंट ऑफ ऑर्डर. पॉयंट ऑफ ऑर्डर म्हजो आहा. कोविडा वयल्यान इलेक्शनाचेर उठलो हांव सांगता स्पीकर सर. स्पीकर सर, ऑपोजिशन लिडरान सांगला आमी SOP फॉलो करपाची, स्ट्रिक्टली फॉलो करता. काय स्पीकर सर, स्पीकर सर, आमी परत म्हणजे SOP फॉलो करपाक लागले काय परत फायन मारपाक लागली? स्पीकर सर, आमी SOP स्ट्रिक्टली फॉलो करतात. सगळ्याक लग्नाक आसतले, फंक्शनाक आसतले, सगळ्याक फॉलो करतात. इवन दो बाकी सगळ्या हॉटेलांनी करता. काय चिंता ना आमकां. दोतोरान स्टेटमेंट काढलो तो सारको फुटतो. स्पीकर सर, हांव परत सांगता ताका आमी SOP स्ट्रिक्ट फॉलो करपाक लागता. हांव सांगता सगळ्या जाणांक फायन मारपाक. SOP खंयची सध्या? त्यो चेंज जायत रावता. SOP खंयची? आयच्या तारखेन SOP खंयची? कसली SOP? SOP जी आसा आमच्या हेल्थ, आमच्या मिनिस्ट्रीन जी SOP दिल्या SOP पळय ती फॉलो काय करपाक ना लागता. SOP नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट तू म्हणटा नेगेटिव्ह नाका. हो कितें जाला? हाजे कितें जाला? स्पीकर सर, हाजे मायनिंग काय ना न्ही कितें? आयच्या तारखेची SOP खंय आसा? सर, मायनिंगूय ना. हो कित्याक मायनिंग ना, तनमार न्ही, डबल ट्रॅकिंग न्ही, कोळसो न्ही. जावन तुजून निलेश काब्राल तेजे स्पीकर सर, It's already answered. दुसरेकडे स्पीकर सर आन्सर दिले न्ही मिनिस्टरान. स्पीकर सर, दोतोरान जे स्टेटमेंट काढलो की 100 जाणांक कोविड जालें एक लग्नाक वचून म्हणून ऑन द ईव ऑफ जिल्ला इलेक्शन्स, हे रोहनान एक स्टेटमेंट काढलो. रोहनान हांगा म्हणलें तें खरें ऑफ ते फोर्ट. ताजेर मातशें क्लॅरिफाय करा मरे. इतले ओगी तापार कितें जाता आनी निलेश कित्याक तापार जाता तो कळना म्हाका. पंचायत इलेक्शन आमी जिखल्या पळय न्हू ते ताका दुखला आनी कांयच ना. स्पीकर सर, हेल्थ मिनिस्टरान ऑलरेडी सांगला की हेल्थ प्रोटोकॉल फॉलो केले वयतले. आमच्या मदीं कसलो डिफरन्सीस ना. परत हांव सांगता ते स्टेटमेंटाचे मागता डिफरन्सीस ना. ओके, आतां उरलेले म्युनिसिपालिटी आहा पळय न्ही ते आमी जिखतले. अशें करून न्ही. हे दोतोरा कडच्यान स्टेटमेंट काडून, दोतोरा कडच्यान स्टेटमेंट काडून जिखूंक सोदता. सांग तशें सर. ताका चर्चिल लास्ट सप्लिमेंटरी. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हॅलो स्पीकर सर, हें कोवीड म्हणटा तें एक व्हडलें दुयेंस. ह्या दुयेंसाचेर फकाणां करप न्हू. हिंगा सगळे कोण इलेक्शनाचें कोण आनी कसलें तसलें उलोवप नाका. स्पीकर सर, एक समज मनीस दुयेंत जालो, मुगेलो घरा कोण दुयेंत जालो, ताका कितें म्हणपाचें? बाबा भिनाका हें म्हणपा जायना का? भी म्हणपाचें ना. म्हाका आन्सर दी ना. हांव कितें सांगता तुमकां जाल ना म्हाका उलोवपाची तुमकां जाल ना कळना. हे जालोले हेजेर आज आमगे तरणाटे पासून भुरगे हो समाज सोडून गेले आनी आतां तें चड जालां आनी आतां येयलें तें डेंजर येयलां. तुका हांव मागता सेमा कडेन कितें तरी उपाव घे हेल्थ मिनिस्टर
आनी जे सिरियस घे कित्याक आज पासून सान फ्रांसीस शावेर आहा म्हणून आमी बरे सुटलेले पूण आतां कितें जालां फाटल्या दिसान कार्नावाल नाक म्हणून सांगलेलो कार्नावाल चालू केलो कार्नावाला लोक उगतो येयलो सारको तोंडाक येनासतना आनी हें वाडोता कोण एक कोंबडे काजरान जालें हें जालें ताका लागून तें वाडोवप तितलें वाडोवन वचून आनी चड कोनाका देंवलेलें तुमी चोयलां देखून उपाव घेया आनी एक कुचूड आसतलो हावजान कोण दिन जालो बी म्हळ्यार ताका बिनाक म्हूण भोंवताले पोतून तें चिंतप ना पडटा राणे सारकें न्ही तें राणे आनी मरत रावले ते कितें मात राब रे हांव म्हणटा इस्मात एक मिनट तुका हांव मागोता दुयेंसाचेर तुमी फकाण नाका सिरियस उलया आनी जे कोण संवसारांत उरल्या तांकां बरें मागा कांय जाण आसा उरल्या परवडा राणे सभापती महाशय अवधूलच्यान आयकता हें डिस्कशन कोविडचेर अजून प्रतिबंधक अशें कांय वखद ना हांवूय लोकांक सांगतालो म्हाका मेळोंक येतात तांकां आरे मास्क काड रे आनी उलय मगे तेन्ना म्हाका कोवीड जालें म्हाज्या घरकान्नी जालें आनी गेल्या खेपेक जेन्ना तुमची विधानसभा चालू आसली शेवटचे 2 दीस हांव येवंक ना कित्याक कोवीड जालें म्हूण हांव लोकांक सांगतालो कोवीड मास्क काडा हांगा आमी कोविडाचेर उलयता हांगासर आमी बसल्या हांवूय मास्क घालूंक ना थोड्या 2-4 लोकांनी मास्क घातला ताणें आतां घालें दोतोरां तेन्ना मास्क घालप हें कंपल्सरी करूंक जाय म्हाका मेळोंक येताले लोक मास्क घालून येताले अरे काड रे तें तूं उलयता कितें समजना म्हाका मास्क घालचें कंपल्सरी करचें पडटलें अशें म्हाका दिसता कोविड आसतना सानबनाक खंय परमिशन दिलां इज इट ट्रू एश कोन्न जोतर जातलें आज तें एकाय दिलां स्पीकर सर एकाय परमिशन दिलां कोणाकू फेर एश कोन्न परमिशन दितलें तें मुगे एकू रिक्वेस्ट आहा सी दॅट सर ते 2 म्हयन्या पयलीं दिल्लें परमिशन जेन्ना सगळे कंट्रोलान आसले परतूय तो तेच सांगता वॉट एवर द थिंग्स आमी स्ट्रिक्ट नवीन SOP जी आसा ही काडपाक लायता फाल्यां हेल्थ मिनिस्टराक आनी तेज्या अनुसार ते प्रोटोकॉल आमी फॉलो करता सर ओनली वन मोर पॉयंट हेल्थ मिनिस्टरान म्हणलां वन सेकंड नवीन SOP काडटा म्हटलें मरे हांवें नवीन SOP फाल्यां काडपाक लायता एक मिनट स्पीकर सर मायक्रो कंटेनमेंट झोन केलो काय ना जेन्ना हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा 1 मिनट राव रे कायद्यान देणाय तुमी तो खोकता तो मायक्रो कंटेनमेंट झोन केलो काय ना तो काडपाक 25 डेज लागताय काडपाक आनी हेल्थ मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला आपण ते मनशांक कोण कोविड जालें तांकां शिफ्ट करतलो 24 डेजां सकयल मायक्रो कंटेनमेंट झोन काडूं जायना तेका वन्स इट इज फिक्स्ड आनी कजिनो जो तर तुमी कोण नाय जाल्यार तो मायक्रो कजिनो कितें जाता हांव जाणा कजिनो म्हळ्यार काय ना हे गव्हर्मेंटाक मातशें दुखता कजिनो मातशें तो पयलीं करे नाजाल्यार आनी जातलें आनी एक कोणी कोण ना जाल्यार दुसरो मनीस भिवपाना आनी तें पण मायक्रो कंटेनमेंट झोन आहा तितू तूं पेशंटा पड काडूंक सोदिता हेल्थ मिनिस्टर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू टेक आउट द कंटेनमेंट झोन इवन इफ यू टेक आउट द पेशंट्स बिकॉज वन्स इट इज ऑर्डर्ड इट इज रिक्वायर्स 24 डेज फायंड आउट द प्रोटोकॉल फायंड आउट द SOP आनी जेन्ना वन्स इट इज फिक्स्ड 24 1 सेकंड बिकॉज सर 1 सेकंड वन्स इट इज ऑलरेडी नोटिफाईड तेका प्रोसिजर आहा तो केलो काय ना कोणाच्यान काडूंक जायना तो आनी तितू लोकांच्यान भायरूय सरोंक जायना बोयस म्हणाका भायर सरोंकूय जायना विल शिफ्ट द पेशंट ओके थंयसर तो कंटेनमेंट उरलो तेजो कन्सर्न आहा कारण पेशंट आसा कांट डू दॅट पेशंट शिफ्ट करता मरे जालो मिनिस्टर यू कांट डू इट प्लीज आस्क द चीफ सेक्रेटरी यू कांट डू इट निबो you just can't do it. You just can't do it. Learn the law. Learn the law. You cannot do it. अरे तू लॉ मिनिस्टर कोणता येणार रे हां चीफ मिनिस्टर स्पीकर सर यू कांट डू इट यू कांट डू इट यू कांट डू इट वन्स इट इज नोटिफाईड यू कॅनॉट रिमूव्ह इट इट इज द लॉ पेशंट काढता आणि किती काढता पेशंट शिफ्ट करता Private member resolution.